ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ବାନା ଉପରେ ଚିଲଟିଏ ବସିଥିଲା। ନୀଳଚକ୍ରର ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉପରେ ଚିଲଟି ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଚିଲ ବସିଲେ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚିଲଟି ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ବସିବା ପରେ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଚିଲ ବସେ ସେହି ସମୟରେ ଏହା ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିଧି ଭିତରକୁ ଆସେ। କାରଣ ଯେଉଁ କଥାଟି ଗୋଟେ ଜନମାନସରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭଳି ରହିଛି ଯେ କାଳେ ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଚିଲ ବସିଲେ तार प्रतिकूल प्रभाव आम समाज उपरे पड़ुछि, किछि गोटे अशुभ संकेत यह देउछि कि यही प्रसंगटी ही चर्चा भीतर को आसी था। से संपर्क में आम आलोचना करबा। पुरी रिपोर्टर पिंटू साहू एवं संस्कृति गवेषक श्री जगन्नाथ संस्कृति गवेषक डॉक्टर हरिहर कानून गाम से जोड़ी। डॉक्टर कानून को स्वागत करबा आलोचना। प्रथमे पिंटू आपन जानिबा चाहिबी जे चिलटी केते समय बसिला, केतेबेले आसी बसिथिला, कोन सूचना आपन निकट रहिछि एवं याकु नै पुरी रे केमति प्रतिक्रिया? देखो मुलाल निश्चित पक्षे आज जिते प्रभुंर भोग मंडप शेष होता शेष समय नीलचक्र उपर एक चिल बसी दृश्य देखा पाई भक्त श्रद्धालु एवं सेवायत माने। किंतु यह कहुचे नीलचक्र उपर कौन पक्षी किंबा जो रही चिल किंबा पारा कई भी बसंती ना कहीं महाप्रभु नीलचक्र एक स्वतंत्र एवं यह जदि बसी कौन चिल तो निश्चित पक्षे या कहुचे जनसाधारण मान कथा अच्छी जहाँ किसी विपदर संकेत दे था। किंतु किसी समय धरी चिलटी बसी अल्प समय जदि हम देखा कि अल्प समय धरी नीलचक्र उपर चिलटी बसी दृश्य देखा मिलता एवं यहाँ से केउ आड़े उभा हो पूर्व देखीचे कि भाव में नीलचक्र ये भाव में विभिन्न समय जहाँ को चर्चा भी होती चिल भी बसी नीलचक्र बाना को चिल ताकू उड़े नहीं छिंडे नहीं ए प्रकार सूचना आसी किछि दिन तले। निश्चित पक्षे आप देखिए गोटे चिल नीलचक्र बाना को धरी श्रीमंदिर चतुर्पार्श्व घूरी बुलूला से दृश्य आम देखा टीवी। किंतु वर्तमान आज जो दृश्य होती आज भक्तों मध्य कोठना कोठी से उद्वेग रही से भय रही कहीं नीलचक्र उपरे कौन पशु पक्षी बसंती नहीं एवं नीलचक्र उपर पक्षी बसवा हुए तो विपद को जहाँकि संकेत दौची बोली कहुच्छी साधारण किंतु वर्तमान देखीचे जो भाव किसी जो रही भक्त नहीं प्रतिक्रिया प्रकाश कर केबे भी से माने यही दृश्य देखी नथिले अनेक किसी भक्त कहवा अनुसार केतबेले समस्त ए घटना घटी समस्त मध्य एक प्रकार जहाँकि जो रही समस्त आशंका सृष्टि होती किसी विपदर संकेत थाई पारे कि किसी जो रही जो विपद थाई पारे कि ए नहीं समस्त भितर आलोचना होची। किंतु साधारण मत प्रकाश पाई अनेक समय पूर्व आम देखीचे चिल नीलचक्र बसी था अनेक थर पूर्व गोटे थर देखीचे जे नीलचक्र बाना जो रही पतित पावन बाना को धरी चिल उड़ुवार दृश्य देखीचे। किंतु किसी ना किसी भक्तों मध्य जो आशंका ये भय रही था कहीं महाप्रभु नहीं कोटि कोटि ओडिया मध्य जो रही महाप्रभु स्पंदन कह गले जो समस्त कोटि कोटि ओडिया स्पंदन महाप्रभु एवं ए नहीं समस्त मध्य श्रीमंदिर को नहीं महाप्रभु को नहीं एक प्रकार गोटे संवेदनशील मनोभाव रही जो समय किसी भी श्रीमंदिर घटे तो भक्तों मध्य एक प्रकार प्रतिक्रिया श्रीमंदिर चूड़ारे पतित पावन बाना उपरे एभली चिल बसे लोकों मन को ताहा टिके आंदोलित करिଥାଏ। धन्यवाद पिंटू साहू आलोचना रही पारु। डॉक्टर हरिहर कानून गो नीलचक्र एवं चिल संपर्क कौन जो विभिन्न समय आम देखू ये प्रकार चित्र भी आसूची एबे जेमती आम देखुचे जे सामाजिक गणमाध्यम जुग तेणु स्वाभाविक भाव में किसी भी घटना घटिला जनमानस को तुरंत ताहा पलि आसूची। तेणु किंतु मुख्य कथा हूँ जो प्रसंगटी उपर आम चर्चा करुचे ये कौन गोटे अशुभ संकेत कि गोटे विपदर सूचकांक कि? जय जगन्नाथ। आज्ञा यह निश्चित भाव में एक भल सूचना नुहे। अच्छा कारण नीलचक्र हूँ चक्र नारायण भगवान जगन्नाथ ये स्वयं गोटे प्रतीक कारण सी नीलचक्र को ऊपर रखिंट कारण जगन्नाथ पाखे जहाँ भोग हुए एकादशी संक्रांति नीलचक्र पूजा करा जाए आपण पीठ आलती चंदन पुष्प एवं अन्यान्य नैवेद्य नीलचक्र को बा चक्र नारायण को दि जाए एवं जो आपणकर जो तैयारी अष्ट धातु निर्मित जो नीलचक्र बुझे कि 8टी दंडा जो रही
ଏବଂ 8ଟି ଅର 8ଟି ଦଣ୍ଡା ଯୋଉ ରହିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଗୋଳାକୃତି ଯୋଉ ନୀଳଚକ୍ର, ସେ ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କାଉ, ଚିଲ, କଞ୍ଚାଣ ବା ପାରା କେବେ ବସନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଏହା ଏକ ଏଭଳି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ବା ଏଭଳି ଅକ୍ଷାଂଶ ଦ୍ରାଘିମାରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଠି ଏ ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବସନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା গুড়িক আমি বিভিন্ন সময় দেখিছে, এই চিত্র মধ্যে বহু সময় চর্চা ভিতরক আসিছি, ইয়ে নূয়া নুহে। ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି, ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଉଡୁଛନ୍ତି ଚିଲ, କଞ୍ଚାଣ, ଚିଲର ଦୃଷ୍ଟିଟା 5000 ଫୁଟ ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିପାରେ। ଆଜ୍ଞା, 5000 ফুট উপরে সে উড়ুথায় ଉଡୁଥାଏ ଏବଂ ତାର ମାନେ ଦୃଷ୍ଟିଟା ଆଖିଟା ଭାରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଏବଂ ନଜର ବେଶୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁ ଚିଲ ଆଖି। ଚିଲ ଆଖିରୁ ଚିଲା ଆଖି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଚିଲର ଆଖି ଯେତେ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଭିତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ଭିତରେ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ବସିବା, ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ ନୀଳଚକ୍ରର ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ଯୋଉ ପାନପତ୍ର କିମ୍ବା ପତିତପାବନ ବାନା, ୟା ଉପରେ ବସିବାଟା ଆମକୁ ଆମର ଯୋଉ ଧାର୍ମିକ ଭାବାବେଗର ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯିଏକି ସତ୍ୟ ସନାତନ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ କଳି ଯୁଗର କଳିହତ ମାନବକୁ ଏବଂ ସକଳ ଜୀବ ଜଗତକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାରେ ଥିବା ଯୋଉ ନୀଳଚକ୍ର, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀଟିଏ ବସିବା ଆଦୌ ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। ଏ ବାବଦରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ବା ଆମର ଧର୍ମୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି କି ଯେ ଏଭଳି ଯଦି ପକ୍ଷୀ ବସେ ତାହେଲେ କିଛି ହେବ କି, ଏ ପ୍ରକାରର କୌଣସି ସୂଚନା ରହିଛି କି? ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନୀଳଚକ୍ରର ପତିତପାବନ ବାନାକୁ ଯଦି ଚିଲ ନେଇଯାଏ ବା କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ନେଇଯାଏ, ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କର ଶାଗୁଣା ତ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ, ଶାଗୁଣା ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଚିଲ ମାନେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଉ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢା ଭିତରକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାରିଆଡେ ଅନ୍ନ ମହାପ୍ରସାଦ ପଡିଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡିକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ କାଉ ମାନେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଚିଲ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଏକ କଞ୍ଚାଣ ଭଳି, କାଉ ଭଳି ଏକ ପକ୍ଷୀ, ଯିଏକି ଉଡିକିରି ସେଇ ଜାଗାରେ ବସିବାର ତାର ବିଧି ନାହିଁ, ବିଧାନ ନାହିଁ କି ପରମ୍ପରା ନାହିଁ। ଏ କଥା ଆପଣ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଆକୁ କେମିତି ଦେଖିବ ସମ୍ପର୍କ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଗୋଟେ କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ହେଇପାରେ, ମାନେ ହଠାତ୍ ଚିଲଟି ଉପରେ ଉଡୁଛି, ଯେଉଁଠି ପାଇଲା ବସିଲା। ନାଇଁ, ଯୋଉଠି ପାଇଲା ବସିଲା, ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ତ ଏତେ ଜାଗା ଆସି ବସି ପାରିବ। ଆପଣ ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଯୋଉ ପାନପତ୍ର ରହିଛି ତା ଉପରେ କେମିତି ବସିବ? ତାପରେ ତା ଉପରେ ବସିବାର ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେତେ ଉଚ୍ଚରେ ବସିବ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ବସିବାର ପରମ୍ପରା ନାହିଁ। ତେଣୁ ୟାକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଉଦ୍ରେକ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଧର୍ମୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି ସେଥିରେ ବୋଧହୁଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଏଭଳି ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ର ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶଙ୍କା ଆଶଙ୍କା ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଦେଖିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ତାକୁ କିଭଳି ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ୟାର କିଛି ପ୍ରତିଫଳନ ରହୁଛି ନା ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ସମୟ ସେ କଥାଟି କହିପାରେ। କିନ୍ତୁ ୟା ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ତାକୁ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ହରିହର କାନୁନଗୋ ମତାମତ ରଖିଥିବାରୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ।